Numdum sadto na mga individual nga nawara nga napadayon nga nakikig-ato san sakit nga HIV o AIDS nakigduyog an probinsya sa Norte San Samar sa napag-obserbar san AIDS Candlelight Memorial sa na Mayo 23 sinsin nga tuig dito sa Ibabaw Hall San Kapitolyo. Sa welcome remarks ni Provincial Administrator Efren Sabong nga nagrepresentar kana Gobernador Jose Ong Jr. nagapahayag ini nga nakakaalarma na ang nagtikahitaas nga kaso sa HIV o AIDS nga may ada sina mga kaso sini nga probinsya. Nagapatapod liwat ini nga ang gobyerno probinsyal inipadayon nga suporta sa na programa sa HIV o AIDS. Sa mensahe ni Boyd Roderick Zero, STI HIV Program Coordinator sa Rion 8, nagsugad ini nga sa nakalabay nga 30 anyos dirigod na istoryahan ini nga sakit dinhi sa Pilipinas. Saya na kinahanglan ang agresibo nga kampanya agud diri nga maghitaas anihap sa mga tawo nga nagkakasakit sa HIV o AIDS nga napinaagi sa suporta sa nakada tagsa o pwede nga maatuhan ini nga makamaratay nga sakit. Ginhatag naman ni Jane Pilayo, STI HIV Provincial Program Coordinator, ang sitwasyon sa HIV din sa probinsya sa Norte San Samar nga kundiin nagapahayag ini nga mayaon ini sin 7 nga kaso nga nailista din sa Bungto San Catarman, sa Allen, Las Navas, Rosario ngan San Vicente ngan Mapanas. San closing remarks naman ni Dr. Alejandro Lucban sa Provincial Health Office nagsugad nga ini nga stigma ina magkakamayada sini o magkakayaon sini nga sakit ko na kumpara sa tuberculosis o TB nga mas makuri ini mabulong. Nagpasalamat iwat ana irabuhatan kan Gobernador Ong ngan sugad man Department of Health san suporta sa ira ginhatag para sa pagpapatuman sa programa san AIDS o sugad man HIV. Kahuman sa opening program, ginabuhat ang commemorative walk palibot sa Capitol Ground nga naginsundan ini sa ceremonial lighting of candles nga closing song nga kaupodan Heal the World. Ana sakit nga HIV o AIDS nakakatapon ini paggamit sina mga heringilya, blood transfusion, pakighilawasan magkadurilain nga mga partner nga waray proteksyon o gamit nga kondom.